Halo saudaraku sedulurku dimanapun kalian berada, mancing lagi telur. Orang mancing masuk angin, pokoknya mancing terus sampai sukses. Hari ini bersama Pak Deru, sama Pak Seko di sana, sama Pak D. Rame hari ini, kita cari-cari spotnya, daerah Wonowoso. Kita coba, semoga ada keberuntungan di spot baru loh. Lanjut raket mancing, terus mancing. Iki lare iki padha karo anu Wonokerto kae. Langsung kita coba mancing di sini. Oh, lewat lagi. Lemparan pertama. Lemparan pertama. Tidur. Berarti ra ono mati gugur iki. Dipaper kabel kok. Jerone sak piro iki? Wotake pol. Heeh. Kambangan sak kila. Das. Kita coba di sini dulu. Buat nasi istimewa lur. Terus musik wah lumayan strike pertama lur. Lumayan lah, dua nyari lemu masuk strike pertama. Ini tuh lep.
Terus ya. Terus. Mana Nur? Sok nangis sore ini. Sama ini Nur. Pas pokoknya sih Nur. Ekor, aduh lumayan sama itu. Laris babone rung gelem. Babone rung gelem mangan. Nang ya. Ngep, meo, nah. Les. Sikat. Tepur. Aduh. Lumayan sampai. Dapat info spot baru, kita coba Lur. Lusuan Lur. Tapi wis sonongan wis. Iki wis dikai kok ngono rasa pancing. Lho iki gek dingoni Mas. Nah, kita coba. Wah, Mas bendeles disiki ning kono kalau. Untuk piro Mas? Nggih? Pokoknya jajal senani ngalih. Nah. Walah. Sing duwe wilayah iki. Terus sikat. Terus. Mayan. Tong nyari lemu. Lanjut.